ହଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସରି କେମିତି ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଠିକ ଅଛି ଏତିକି କରିବାର ଅଛି ଆଉ କିଛି ସରି ଇଟ୍ସ ଓକେ। ଝିଅ ସରି ନାଇଁ ମାମା, ଏଇଟା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭାଇକୁ ପାଦ ବାଜି ଗଲେ ହେଲା, ବଡ ହଉ ସାନ ହଉ ଯାହାକୁ ବି ଯଦି ପାଦ ବାଜି ଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କୋଉ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସେଇଠି ସରି କହିଦବା। ଏଇଠୁ ସରି ନାଇଁ, ପାଦ ବାଜି ଯାଇଛି ବିଷ୍ଣୁ କରିଦିଅ। ବିଷ୍ଣୁ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। गलत तो नहीं कर रहे कौन पता नहीं। हाय आंटी। हाय मम्मी मम्मी अछंती आसंती अपन बस। आंटी को हाय कौन करूछ? आंटी कौन तम फ्रेंड जो माने से मानकु हाय हेलो करिवो। तमटु बड़ जो माने भी से मानकु हम कोन करंती, नमस्कार करंती ना ना। आंटी नमस्कार। बर्थडे बा आसुर हां जानिथिबे तो अंशुमान आसीबे, समस्त आसीबे हैला। हां संध्या बेले करू आंटी आ कोन कोन खावा के सब बनेइचा करिबिनी जो मानो डिनर अरेंजमेंट हेछि। ठीक अछि जिया, आंटी आ मम्मी कथा होचंती ना, तमे काहे मझरे एमिति कथा कहउछ? जाओ तमे खेलिबो जाओ। आंटी नमस्कार। अलिया 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 नियो। अलिया कौन कहूचु? आंटी सफा करिक नौचन संगे सफेई आंटी बुझिलु। आज्ञा मम्मी।